फ्रेंड्स आज आम मल्टीप्लिकेशन उपरे किछि शॉर्टकट ट्रिक्स अछि तो सही उपरे आम आलोचना करवा। तो जो क्षेत्र में 3 डिजिट नंबर रो मझिरे जीरो थिबो सेही क्षेत्र रे ए ट्रिक्सटा अप्लाई हे परिबो। तो चलो देखिए क्वेश्चन कोन अछि। क्वेश्चन अछि 409 into 302 এই ক্ষেত্রে দেখন্তু মঝিরে জিরো আছে এথিরে বি জিরো আছে এথিরে বি জিরো আছে তাহলে এটি ট্রিক্স কোন হবো না এই দুইটা নম্বর কু আমি মল্টিপ্লাই করে দেবা কেতে হবে 9 into 2 18 হয়ে গেল তারপরে এই দুইটা নম্বর কু মল্টিপ্লাই করে দেবা কেতে হবে 4 into 3 12 হয়ে গেল তারপরে মঝিরে আমি গ্যাপ ছাড়ি দেলে তো আমি এই 4 and 2 কু মল্টিপ্লাই করে দেবা কেতে হবে 8 প্লস এই 9 ଆଉ 3 কু মল্টিপ্লাই করিবা কেতে হবে 27 তো 27 প্লস 8 কেতে হবে 35 তো এটা হচ্ছে তার রাইট আনসার ঠিক আছে 1 2 3 5 1 8 ঠিক আছে তো এ ক্ষেত্রে বি আমার হই পারিব মঝিরে জিরো আছে মানে ইয়ে ট্রিক্স কাম করিব তো এই দুইটাকে আমি মল্টিপ্লাই করিয়া কেতে হবো 54 দেন এই দুইটাকে আমি মল্টিপ্লাই করিয়া কেতে হবো 25 দেন মঝিরে আমি গ্যাপ ছাড়ি দেলে তো ইয়াকু আমি মল্টিপ্লাই করিয়া কেতে হবো 30 প্লস ইয়াকু মল্টিপ্লাই করিয়া কেতে হবো প্লস 45 तो ये आड कले केते हबो 75 इज द राइट आंसर ठीक अछि। तो हमर सेकंड क्वेश्चन रो किंतु टिके डिफरेंस अछि एथरे कोन मझरे जीरो अछि सेते लेके हमें ए प्रिंसिपल टा काम कला ए शॉर्टकट ट्रिक्स टा काम कला तो एथरे टिके अलगा अछि एथि कोन ना ये 3 डिजिट रो गुटे बिगेस्ट नंबर आ इनटू एनी गुटे 3 डिजिट रो नंबर ठीक अछि। ये केमति हबो ना फर्स्ट हमें ए जो 387 रो 1 माइनस कर दबा केते हबो 386 ठीक अच्छे। तो आप आम 386 टाक ये लिखिदेवा 386 देन 999 रु 386 माइनस कले के 9 रु 6 गले 3 9 रु 8 गले 1 9 रु 3 माइनस कले 6 माने 386613 इज द राइट आंसर ठीक अच्छे। एथरे भी कौन हम ना एथरे भी हमें -1 कर दवा तो 8 2 3 8 2 3 तो या माइनस कर 9 रु 3 गले 6 9 रु 2 माइनस हेले 7 9 रु 8 माइनस हेले 1 माने 823176 इज द राइट आंसर। तो ट्रिक्स केमती लागला जदि ट्रिक्स पसंद लागुचे ताको कमेंट करंतु लाइक भी करंतु और आगामी दिन रे एमती बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स नै कि मु आसीबी केमती आपण माने सब गोटे रु दुईटा सेकंड भीतर तार आंसर दे परिबे। तो नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा एनीवे थैंक यू।